Guten Tag, Julia. Wie geht's? Wow. Apakah hari ini di Bandung hujan? Enggak, udah tadi hujannya. Ah, sudah. Oke, ya. Mari kita ke kurs buku dulu ya. Silakan buka buku kurs book. Kemarin di kurs book kita sudah sampai halaman berapa? Hmm, Sinyal saya kurang stabil. Tes, tes. Halo? Ya, Oh, kurang stabil. ya, jelas. Oh, lebih jelas? Oh, oke. Kalau gitu saya off cam lagi ya, Ya, ya. Karena tadi on cam sinyalnya tidak ya. stabil, ya. Kemarin kita di kursku sudah sampai halaman berapa? Di Kusbu Yang kita yang 47. 47. Oh, 47 sudah selesai ya. Iya, Oke. iya. Ih, Berarti banyak sekarang gambar. kita ke halaman 48. 48 merupakan materi hari ini ya yang akan kita bahas. Oke, jadi ada di grill party atau pesta barbecue. Lalu 7A, ini ada huren terkait, di sini ada 3 gambar. Nanti kita mengurutkan kira-kira misal huren nomor 1 cocoknya dengan gambar yang mana ya. Smack, smack itu artinya eh, ini artinya rasanya enak, dia bertanya ya. Jadi apakah rasanya enak? Nah, kita disuruh mendengarkan dan membaca dialognya lalu cocokkan dengan foto. Oke, one moment. Saya akan putarkan. Bentar ya. Hmm, lima puluh. Ya, silakan disimak. Eins. Guten Appetit. Danke, gleichfalls. Schmeckt's? Ja, Fleisch schmeckt sehr gut. Oke, terdengar jelas. Ada nah einmal, Jelas sih. Verti. Kira-kira gambarnya yang mana? Untuk nomor 1, B. untuk 1B. Richtig B. ya, betul. 1B. Oke, selanjutnya Zwei. Möchtet ihr noch ein Würstchen? Ja, gerne. Die Würstchen sind wirklich lecker. Und du, Lukas? Nein, danke. Ich bin satt. oke. A. A, betul ya. Karena di gambar A terlihat dia menawarkan sosis ya. Usche. Oke. Lalu yang terakhir, Drei. Entschuldigung, Frau. Möchtest du Salat? Sebentar. Nein, danke. Ya, kenapa Bu Purwani? Hmm, Oke, kita lanjut. Ich esse keine Gurken. Oke, kira-kira yang mana? C. C. Salah. C ya, salad. Nah, jadi dari
Gambar 1 itu B, gambar 2A, gambar 3 C. Untuk dialog pertama, boleh kita baca, Bu Lia. Guten Appetit. Danke, gleichfalls. Smash. Ja, das Fleisch schmeckt sehr gut. Oke, yang dialog nomor 2, silakan. Motiv ist neu ein. Ja, gerne. Die Würstchen sind wirklich lecker. Und du, Lukas? Nein, danke. Ich bin satt. Oke, lalu yang ketiga. Motiv du Salat? Nein, danke. Ich esse keine Gurken. Nah, oke, Kalau gurken tuh apa ya, gurken? gurken itu timun. Oh iya ya, yang kemarin ya. Iya. Oke, Intan silakan buka buku Network halaman 48, kurs Bu. Ya, hari ini membahas tentang di grill party. Tadi sudah saya putarkan audionya untuk yang 7A. Nomor 1 jawabannya B, nomor 2 jawabannya A, nomor 3 jawabannya C ya. Nah, kita lihat lagi ke dialog pertama. Di sini ada kata gleichfalls. Tapi konteksnya danke gleichfalls. Itu artinya sama-sama, terima kasih, kamu juga. Jadi gleichfalls di sini artinya juga ya. Kan tadi dibilang selamat makan, terima kasih, kamu juga. Ya. Lalu di bawahnya smacks itu artinya rasanya enak. Ya, apakah rasanya enak? Nah, dijawab iya, dagingnya terasa sangat enak. Gitu ya, smacks sehr good. Nah, lalu yang nomor 2 ada kata-kata wirklich und lecker. Wirklich itu artinya benar-benar. Nah, lecker itu artinya enak. Konteksnya di sini, ya, gerne. Die Würstchen sind wirklich lecker. Nah, artinya, iya, tentu saja sosisnya sangat enak. Lalu ada satt. Yang lain dan ke ich bin satt. Satt itu artinya kenyang ya, teman-teman. Oke, lalu yang tadi di dialog 3, Gurke itu timun. Nah, sekarang kita coba dialog. Oke. Oh, di sini juga ada mochten yang di dalam kotak oranye. Gitu ya. Mochten itu artinya mau. Ya. Mochten artinya mau. Nah, makanya di sini ada mohtet, mohtes du. Oh, noh. Noh itu artinya masih ya, teman-teman. Mau artinya apa? Noh artinya masih. Nah, lalu kalau kita balik ke konteks yang di dialog nomor 2, mochtet ihr noch ein Wurstchen? Itu artinya, apakah Anda ingin sosis lagi? Onoh tuh lagi ya?
Noh. Masih, masih. Oh, masih. Iya. Jadi apakah Anda masih ingin tuh? Nah, kalau kita lanjut ke bagian B yang di spelling dialog, kita ada mochtet ihr noch apa? Misal noh noh ein Salat atau mochtest du ein Salat. Memakai do kalau ya memakai ir kalau untuk yang formal dan plural. Kalau misalnya pak oh tidak ya yang ir itu yang plural. Kalau pakai do berarti yang cuman makannya berdua. Karena kan tadi ini bertiga makanya mereka pakai ir ya. Oke. Lalu nanti bisa jawab ya, bitte. Dan salad smack sehr gut atau ya gerne. Dan salad sind sehr lecker. Atau kalau tidak mau lagi salad bisa menjawab nein danke, ich esse keinen Salat. Atau langsung menjawab nein danke, ich bin satt. Gitu ya. Bisa teman-teman? Ya. Oke, silakan. Eh, Berarti Bu Lia dengan Intan ya berdialog. Silakan siapa yang bertanya, siapa yang menjawab. Oke. Intan mau bertanya apa menjawab? Halo, bentar, bentar ya Bu. Soalnya aku lagi sinyal. Bentar ya Bu. Halo Frank, maaf, boleh minta tolong ulangin lagi nggak Frank? Oh, Konteksnya apa ya? oh, Soalnya tadi sinyal di sini. oh iya. Oke, jadi ini di bagian B ada Guten Appetit, selamat makan. Lalu nanti bisa dijawab Danke, gleichfalls. Terus bisa bertanya kalau misalnya tadi pakai ir karena mereka makannya berempat, Ya, berarti kan plural. Kalau pakai du berarti makannya berdua. Kalau kita pakai yang plural, misal mochtet ihr de mochtet ihr noch den Salat, ein Salat, ein Moment, Salat, itu ir ya. oh, Kalau Entschuldigung. Mochtet ihr kalau noch, misal ya, kalau misalnya cuman saya sama Bulia, mm-mm. berarti kan bukannya pakai itu ya. Iya, pakainya do. Oh, berarti mau tes ya. Iya, Apa sih? mochtes du noch Mau tes einen Salat, dulu. misalnya einen Salat, Mau tes dulu. ya, No, du noch, dulu. ya, misal einen Salat, karena berasal dari yang semalam kita pelajari, yang dia dari der, lalu akusatifnya, dan karena nggak jelas saladnya, maksudnya kan hanya salad ya, bukan salad sayur atau salad buah, makanya kita pakai einen salad. Tapi kalau misalnya saladnya jelas, misal salad buah, op salad, itu kita bisa pakai den op salad, ya. Nah, lalu nanti dijawab, ya, gerne. Ya, gerne. Ya, dan Ya, gerne. Ein Moment. Ya, gerne. Dan oh, salad. Nah, kalau ini kan nanti sudah jelas dan saladnya karena eh, sudah dengar tadi kan pas pertama ber kali kita yang ngomong
nggak jelas Oke. salad apa. Nah, tapi kalau yang pas dijawab sudah tahu oh salad ini gitu ya. Jadi nanti pakai ya gerne dan salad Oke. sin ser lekker misalnya seperti itu. Dan salad is ser lekker Entschuldigung ya karena dia Din, singular. Kalau sin Din, dia plural. Kenapa? oke, Din atau Der ya? Pakai den karena den salad ya. Ya gerne Ini. den salad is ser lekker. Eh, tulisannya kurang huruf DERN D apa gimana? E N N. Oh, Den. Iya, oke. Ya, paham. Ya. Siap-siap. Lalu kalau misalnya kan berarti tadi konteksnya masih mau lagi gitu. Nah, kalau nggak mau, nanti jawabnya nein, danke. Ich esse keinen Salat. Nah, oh kayaknya. Oke. Ya, keinen Salat. Ya, ini nanti disesuaikan dengan eh, feminim, maskulin, ataupun netral ya. Disesuaikan. Atau bisa juga menjawab nein, danke. Ich Ini bin dan satt. saat itu Ya, kenyang. Saat itu apa Phil? saat itu kenyang. Ya, oke. Silakan. Gantian ya Bu Lia. Boleh, Gantian aja gimana? boleh. Ya, boleh juga. Ya monggo Bu Lia dulu. Saya dulu deh yang nanya deh. Mau tes, mau tes dulu, mau tes dulu, non, mau tes dulu, non, einen salad. Eh, Guten Appetit-nya belum? Guten Appetit. Oh iya, maaf. Guten Appetit. Danke. Lecker. Mau tes dulu, noch einen salad. Apa? Aina apa? Waktu itu Aina. Einen salad. Einen. Ein, einen. Tulisannya Bu. Aina salad. Hmm. Kalau kita jawabnya langsung nein dan ke ich bin satt ya. Ya, boleh. Ya, boleh. Nein, nein dan ke ich bin satt. Ya, richtig. Seperti itu. Kalau bilang Mm-mm. kalau bilang tidak masalah apa Fri? Tidak masalah. Masalah never mind gitu kalau dalam bahasa Inggris. Kein Problem. Oh, oke. Oke. Tapi suara saya terdengar jelas di Intan. Jelas bro, cuman saya di sini tempat yang ramai jadi nggak boleh terlalu ribut. Oh, oke, oke. Ya, maaf ya, saya off cam karena tadi saya on cam, sinyal saya tidak stabil. Nggak apa-apa. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di sampingnya itu ada pros, zum Wohl, guten Appetit, und Mahlzeit. Kita dengarkan cara menyebutkannya ya, cara membacanya. Silakan. Gut gesagt. Beim Essen. Prost. Zum Wohl. Guten Appetit. Guten Appetit. Mahlzeit. Mahlzeit. Nah, kalau dari gambar, kira-kira pros itu apa, teman-teman? Tos, Ya, kayak pros tos, itu seperti Cheers. cheers, Cheers ya, bukan sih. ya, Rifki, tos. cheers, bersulang ya. Nah, Cumwold juga sama, artinya cheers. Tapi kalau kita lihat dari situasinya sedikit lebih ini ya, lebih apa namanya? Kalau pros mungkin untuk yang di klub seperti itu, di bar. Ya, Nah, kalau yang Cumwol ini seperti mereka sedang di kayak sebuah dinner. restoran ya. Kayak dinner. Ya, jadi mungkin Kencang gitu bukan sih? kenapa? Kenapa Intan? Oh ya. Apa-apa Fri? Oh ya. Nah, kalau yang Cumwol ini lebih kesannya dia
di restoran, jadi mungkin termasuk lebih formal ya kalau dinner. Biasa kalau dinner bersama pasangan gitu Iya. ya. Nah, kalau yang pros berarti yang informal gitu ya, mungkin dengan teman. Nah, lalu ada Guten Appetit. Guten Appetit, selamat makan. Mahlzeit juga selamat makan. Nah, untuk Mahlzeit sebenarnya tidak terlalu umum untuk digunakan, lebih banyak menggunakannya Guten Appetit ya, tapi Mahlzeit juga artinya selamat makan. Oke, lalu sekarang kita lihat di dalam kolom oranye, mochten. Mochten itu artinya mau. Jadi ada ich möchte, du möchtest, sie möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie singular, und si plural itu dia menjadi möchten. Nah, untuk ini teman-teman bisa hafalkan ataupun ditulis ya. Lalu kita lanjut ke Huren yang nomor 8A. Ini nanti menanyakan tentang mereka maunya apa. Seperti contoh, der Mann möchte ein, pria itu mau apa, gitu ya. Didengarkan dari dialognya. Pria itu mau apa, terus wanita itu suka minum, gern, gern itu suka ya. Lalu untuk nomor tiganya, der Mann möchte keine, pria itu tidak mau, sebentar ya, nomor 57. Oke. 1. Guten Tag. Was darf ich Ihnen bringen? Tja, ich weiß auch nicht. Wir haben heute ganz frischen Fisch. Ach nein, ich esse nicht gerne Fisch. Ich nehme lieber das Steak. Gerne. Und zu trinken? Eine Cola bitte. Oke, maunya apa nih teman-teman? Cola. Cola, eine Cola, oder ein Cola Cola. tadi. Coba kita dengar Ein Cola. ya, eine Cola, richtig. Satu lagi ya, makanannya. Silakan disimak. 1. Äh, Tag. Was darf ich Ihnen bringen? Tja, ich weiß auch nicht. Wir haben heute ganz frischen Fisch. Ach nein, ich esse nicht gerne Fisch. Ich nehme lieber das Steak. Gerne. Und zu trinken? Eine Cola bitte. Oke. Apa? Minumannya eine Cola, makanannya Yang stick. makanannya Bukan stick dia. ein Stick ya. Betul. Tadi dia ditawarkan ikan, tapi dia tidak mau. Dan dia maunya stick ya. Oke, selanjutnya. 2. Hallo Maria, komm doch rein. Wie geht's denn? Gut, ich komme gerade vom Sport. Mensch, habe ich Durst. Was möchtest du denn trinken? Magst du Orangensaft? Ja, Orangensaft wäre super. Moment, bin gleich wieder da. Ya, Oh, wanita ini mau apa? orange saft. Orange saft. Kenapa? Orange saft. Orangensaft ya, Risti. Lalu yang nomor 3. 3. Endlich Pause. Möchtest du auch ein Stück Schokolade? Nein, danke. Was? Du magst keine Schokolade? Doch, ich esse sehr gerne Schokolade.
Aber ich mache gerade eine Diät. Oh, du Armer. Na gut, dann kann ich mehr essen. Oke, apa kira-kira? De chocolade. Ciokolade ya. Alasan dia tidak mau makan ciokolade adalah Aku nggak ngerti sih bahasanya, cuma deh main chocolate. alasannya karena dia sedang diet ya. Makanya dia tidak mau ciokolade. Dia suka tapi karena lagi diet, jadi dia tidak mau. Nah, yang 8B. Dan 8B ada was essen und trinken Sie gern? Machen Sie ein Interview mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin und berichten Sie. Itu artinya apa yang Anda suka makan dan minum, lakukan wawancara dengan pasangan Anda dan laporkan hasilnya. Essen oder trinken Sie gern? Artinya apakah Anda suka makan atau minum apa, titik-titiknya itu nanti diisi dengan makanan minuman. Lalu kalau yang pertama pakai si ya, berarti formal. Lalu ada is oder trinkst du gern, itu pakai do berarti informal. Dan verbnya juga berubah menjadi is, dari essen menjadi is, trinken menjadi trinks. Artinya sama, apakah kamu suka makan atau minum titik-titik diisi dengan makanan dan minuman. Nah, lalu bisa juga langsung ditanya, was essen Sie? Nah, itu nanti kan apa yang Anda suka makan. Kalau is du gern, apa yang kamu suka makan. Kalau was is du gern, apa yang kamu suka makan. Begitupun kalau yang was trinken Sie, apa yang Anda suka minum. Was trinkst du gern, apa yang kamu suka minum. Jadi kalau perbedaannya, dua yang di atas yang ada titik-titiknya itu langsung diisi dengan makanan dan minuman. Dua yang di bawahnya itu bertanya. Jadi misal kalau yang nomor satu, Essen Sie gern orange, Essen Sie gern Schokolade? Nanti bisa dijawab, nein, nicht so gern, atau ya, sehr gern. Kalau bentuk informalnya, trinkst du gern Orangensaft? Ya, sehr gern, atau nein, nicht so gern. Nah, kalau yang pakai was essen Sie gern? Ich esse gern Schokolade, atau ich esse nicht gern Schokolade. Lalu kalau yang yang informal, was ist du gern? Ich, was ist du gern? Ich esse gern, apa ya? Misalnya, ich esse gern Suppe. Atau ich esse nicht gern Suppe. Yang terakhir, was trinken Sie gern? Oh, was trinken Sie? Itu nanti bisa dijawab, ich trinke gern Orangensaft. Ich trinke nicht gern Orangensaft. Lalu bisa juga, was trinkst du gern? Ich trinke gern sama cola, atau ich trinke nicht gern cola. Bisa dipahami, teman-teman? Kayaknya belum ketangkep deh. Oh, oke. Yang 8 aja kan yang Mose Ein juga di atasnya tuh Eine apa Eine gitu maksudnya tuh, karena kemarin yang aku sakit aja kita belum begitu nangkep kan karena cuaca kurang dukung. Iya, cuaca ya. Mm-mm. So, Kita menyebutin Derman Mose Eine Stick atau Eine Cola itu apa memang harus ditambah Eine? oke. Terus pemakaian den dan einen ini masih kita bingung, ini bener nyempenya enggak. Kemarin Oh, oke. masih meraba-raba. Pemakaian, berarti kita flashback dulu ke halaman 46 ya.
di halaman 46 itu ada tabel akusatif baik bestim. Bestim itu yang jelas konteksnya, yang isinya dem, das, di. Lalu kalau yang unbestim, konteks belum jelas, itu einen, ein, eine. Lalu yang strip, karena tidak ada unbestim dalam bentuk plural, tidak ada artikelnya. Nah, lalu ada negation artikel yang menggunakan keine, kein. Nah, cuman untuk artikel maskulin, dia jadinya keinen. Ya, ada karena unbestimnya juga menjadi einen. Padahal yang biasa kita lihat kalau dalam bentuk nominatif kan dia menjadi ein dan eine saja ya. Kain dan kaine saja. Nah, untuk di akusatif dia ketambahan endung en. Nah, dari sini kalau kita menggunakan den, das, di itu saat konteksnya jelas. Ich kaufe den Käse. Itu berarti nanti sudah ada konteks jelasnya. Misal, ich kaufe den Käse im Käse kira-kira apa ya? Oh, ich kaufe den Käse von Kraft. Kraft kan salah satu merek keju ya. Jadi jelas kejunya keju Kraft gitu. Nah, kalau misalnya ich kaufe einen Käse itu berarti kita artinya hanya saya membeli sebuah keju. Keju apa tidak tahu, apakah Kraft, mozzarella atau apa yang lain, keju-keju yang lain. Tidak jelas konteksnya, hanya pokoknya keju gitu ya. Nah, kalau yang pakai bestim itu berarti sudah ada lebih jelasnya. Lalu kalau misal kainen berarti kan ich kaufe keinen Käse. Saya tidak membeli keju. Ya. Ich kaufe das Brot. Kalau penggunaannya, Hmm? kalau penggunaan den itu hanya untuk khusus ini aja ya, Akusatif. akusatif aja ya. Ya, Den. betul. Kalau untuk yang kemarin-kemarin kita pelajari itu untuk nominatif yang die, das, ein, eine, kein, keine itu khusus untuk nominatif. Seperti contoh, der Käse ist gut, das Brot ist gut, die Gurke ist gut. Gitu ya. Kalau misalnya den, einen, keinen itu hanya untuk kasus akusatif. Dan yang berubah pun hanya maskulin. Kalau kita perhatikan untuk das, netral, dan feminim maupun plural tidak ada perubahan dari nominatif ya. Oke, sudah bisa dipahami? Semoga. Oke. Kita lanjut lagi ke halaman 48. Nah, lalu kalau misalnya tadi di sound, di audio, yang der Mann mochte ein Stick und eine Cola, nah itu merujuknya ke jumlah satu. Satu tapi mengikuti artikelnya, artikel dari benda, dari makanan yang dia pesan. Seperti, one moment. Ein Stick, stick satu, und eine Cola. Gitu ya. Nah, kalau yang ein Stick, dia berdasarkan satuan ini, teman-teman, apa? Piring. Berarti kan dia
per porsi ya, gitu satu piring steak gitu. Kemarin kalau untuk menggunakan eh, apa namanya satuan-satuan yang ada beher, terus pakung, nah itu dia makanya berarti karena piring satu satu porsi ya, ini kita ngomong satu porsi steak. Kenapa ein stick? Karena ein itu berasal dari der Teller. Der Teller satu satu piring gitu. Makanya dia jadi ein stick. Un eine Cola. Eine Cola kemarin satu kaleng cola dia menggunakan eine. Oke. Tapi kalau misal dia nanti memesannya eh, dua stick gitu, tinggal dibicarakan. Jadi der Mann möchte zwei stick und zwei Cola. Atau Uncuai Orangensafte. Itu merupakan bentuk plural seperti itu ya. Ini karena memang kebetulan karena jumlahnya satu. Makanya menggunakan ein und eine. Bisa dipahami? Ya. Dan di sini tidak nomor 2, nomor 3 tidak memerlukan lagi artikel. Seperti langsung di Frau trinkt gern Orangensaft, der Mann mochte keine Schokolade, seperti itu. Jadi kira-kira untuk yang di dialog B di bawahnya itu gimana? Misal Essen Sie gern, ein Moment, Essen Ya, Sie misalkan gern, es yang un musli, misalkan hmm? dia lebih suka tea dan musli sereal, Serat, ya sergen jawab kayak gitu. iya betul. Jadi misal Essen Sie gern musli ya tadi, Bu ini. Musli artikelnya adalah das, richtig? Tea, Das Müsli. ya, tea, gerti, Berarti berarti Essen Sie gern das Müsli. sama teh. Kan minum, kan sama minum. Kalau kalau minum nanti trinken Sie gern tea, Oh, langsung einen tea gitu. Lalu musli oh tadi Essen juga tuh menjadi makan, kalau tea kan ein minum. musli. Iya, Essen makan, trinken minum. Nah, lalu dilihat lagi subjeknya yang paling atas itu pakai si Anda, jadi dia formal. Lalu kalau bawahnya pakai du, makanya menjadi is und trinks. Karena perubahan deklinasi ya, perubahan mengikuti subjek. Kayak kalau misalnya pakai ih esse, ih trinke gitu ya. Makanya nanti dijawab kalau pakai yang was essen Sie gern, kita jawab ich esse gern salad. Itu juga boleh langsung langsung kita sebut tanpa menggunakan artikel. Kalau mau menggunakan artikel, misal kalau kita pakai yang base team ya, yang konteksnya jelas. Ich esse gern den Salat. Kalau yang tidak jelas konteksnya, oh, ich esse gern den Salat for, dari mana ya kira-kira kalau salad tuh? Eh, von Pizza Hut. Seperti itu contohnya. Lalu kalau misalnya pakai yang konteksnya belum jelas, yang pokoknya salad. Jadi IS gern salad. Einen salad.
seperti itu. Kalau untuk jawaban nine nisogennya, belakangnya tambahannya apa? Enggak, kalau untuk yang nine nisogen itu karena konteksnya tadi kita menyebutkan suatu makanan atau minuman. Jadi misal Essen Siegen Einstieg nine nisogen. Tapi kalau misal Essen Siegen Einstieg ya sehr gern kalau suka. Kalau tidak suka langsung nine nisogen gitu ya. Jadi ini yang di bagian 8 terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua yang dua paling atas itu kita yang menyebutkan makanan atau minumannya. Jadi mereka tinggal jawab iya suka atau enggak suka. Nah, kalau yang bawah kita yang bertanya. Jadi nanti mereka yang menjawab, misal mereka suka timun, mereka nggak suka eh, ya misal mereka nggak suka sup kayak gitu. Jadi mereka sendiri yang menentukan. Sedangkan kalau yang dua pertama jatuhnya kita yang menentukan, gitu ya. Bisa di ini terlihat perbedaannya, ya. Oke, bisa dilihat perbedaannya antara dua yang atas dengan dua yang bawah. Yang dua mana ya, Frau? Kalau dalam Halo? bahasa Indonesia, Yang mana nih? yang B, B. 8B, itu kan ada 4, Ya, ya. Nah, itu dua paling atas, 1, 2. kita yang langsung menentukan. Nah, dua yang bawah, itu kita hanya bertanya, si penjawab yang menentukan. Jadi, misal contohnya kalau dalam bahasa Indonesia, apakah Anda menyukai kebab? Nah, itu nanti bisa dijawab ya sehr gern atau nein nicht so gern gitu. Terlihat. Sedangkan kalau misal yang bawahnya yang penjawab yang langsung menentukan was essen Sie gern, kita hanya bertanya. Nanti si penjawab yang suka-suka dia mau jawabnya apa. Misal ich esse gern pizza gitu. Itu kan suka-suka yang kita tanya dong, maunya apa? Terlihat perbedaannya? Sudah terlihat? Jadi sama aja kayak eh, yang atas, saya tanya ke Bulia, apakah Bulia suka pizza? Nanti Bulia hanya jawab iya atau tidak. Oh, ya, Nah, share tapi kan kayak gitu ya. iya. Nah, nanti kalau yang bawahnya itu saya Oke. bertanya, Bulia sukanya makan apa? Nah, itu baru Bulia menjawabnya bebas. Seperti itu, Ya, ya. ya. Dengan formatnya yang ini. Ese itu makan, trinke itu minum. Oke. Jadi boleh coba dibuat dialognya. Kita tanya jawab. Jadi Bulia yang bertanya menggunakan yang atas dan yang bawah. Saya bagian menjawab, oke? Ese dan atau satu-satu. Satu-satu dulu. Yang S dulu, baru trinke, oke? Oke. Essen Siegen Sup. Essen, Siger, Sup. noch einmal, kurang jelas.
Essen Sie gern Sup? Sup, Atau pakai das juga depannya? sup, Enggak, sup, ya. sup berarti supe. Essen Sie Supe, gern Sup? supe itu artikelnya di. Jadi di supe. Essen Sie gern di supe. Nah, tapi karena supenya ini kan eh, belum jelas ya. Maksudnya belum apa namanya? Pokoknya sup, entah sup tomat, sup jagung, atau sup ayam, kan tidak ada konteksnya. Jadi bisa memakai eine. Jadi essen Sie gern eine Suppe? Oh, Essen Ya, Sie boleh diulangi? eine, Essen Sie gern eine Suppe? Nein, Eine nicht apa so eine sih? gern. Eine. Eine karena berasal dari die Suppe. Oh, Ya, eine. saya jawab nein, nicht so gern. Oke, silakan menggunakan yang bawah, yang paling bawah untuk bertanya minuman. Ah, trinken Sie gern äh, trinken Sie gern Milch? Oh, tidak. Nah, yang bawah ini Bu Lia tadi baca yang was trinken sigar kan? Paling bawah. Ya. Nah, itu tidak perlu menyebutkan objek minumannya karena saya yang menentukan sendiri. Kalau yang tadi pertama kan Bu Lia yang menentukan menu makanannya, ya. Nah, kalau yang bawah Bu Lia hanya bertanya, Was, saya yang menjawab bebas. was trinken Sie? Was trinken sigar? Was trinken Sie gern? Ich trinke gern, ich trinke gern, ich trinke gern eine Milch. Ya, eine Milch. Saya suka minum susu. Di sini saya tidak memberikan konteks jelas, yang penting susu. Makanya saya menggunakan eine, ya. Nah, itu dalam situasi formal karena menggunakan si Anda. Kalau misal pakai do, jadinya gimana? Uh, ist du gern, Noch einmal. ist du gern Sup? Eh, nggak ada Ist du suara. gern, Is du gern? ja, ist du gern Sup? Is du gern eine Suppe berarti ya. Itu. Is du gern eine Suppe? Ya, sehr gern. Gitu ya. Titik-titiknya itu Bu Lia isi dengan menu makanan beserta artikelnya. Tapi kalau tidak ada artikelnya, seperti is du gern Suppe, itu juga boleh. Ya. Tapi jangan menyebutkan sup. Karena kalau hanya sup, berarti jadi bahasa Inggris. Ya. Jadi sudah saya jawab, ya, sehr gern. Lalu, satu lagi, Ja, sehr gern. hmm, ya, suara saya terdengar. Hmm.
Nggak ada ya. Tes, tes, tes. Hmm.
Halo, tes, tes. Frau, kayaknya lo Halo, ya? kayaknya kayaknya masih belibet yang untuk masalah B ini, 8B ini. Mm-mm. Dibikin dibikin diketik di kalimat aja masing-masing contoh yang Essen, Sigen, Triken Sigen, is Dugen, Tring Dugen. Kita Boleh. bingung ini nempatinnya apa pakai einen sama apa pakai du pakai ininya masih karena kan berkesinambungan dengan pelajaran yang kemarin ya masih Iya, bingung-bingung mikir. oke. Saya bantu tuliskan di kolom chat dulu ya. Iya, masing-masing dari Essen, Trinken, Ya, Sigen, Is sama Trinkdugen, oke. Was Essen, Si atau Isdugen. Karena untuk jawaban ya Sergen mah udah jelas kan itu mah jawaban kita iya atau tidak. Nah ini untuk menyusun yang di depannya ini kita bingung. Oke, oke. One moment ya. Oke.
Silakan pahami yang empat ini dulu. Yang empatnya lagi masih saya ketik ya.
itu sudah saya kirimkan di kolom chat ya. Silakan dicek.
Oke, sudah bisa dipahami. Tes, tes. Halo, Julia. Belum selesai, Prof. Baru Ya, duduk. ada suara ya. Tes, tes. Mhm. Sudah bisa kita lanjutkan. Belum, Prof. Halo. Oke, Prof. Di screenshot aja deh. Ya, Hmm, Tes. yuk. Oh, oh Julia jawab tapi kecil ya suaranya. Iya, Oh ya, oke. Kita lanjutkan. iya boleh, Prof. Ya, oke. Sekarang ke halaman 49. Ini ada Frühstück, Mittagessen, und Abendessen. Frühstück itu sarapan, Mittagessen makan siang, Abendessen makan malam. Nah, ini ada teks. Was essen Sie? Apa yang Anda makan? Ada tiga, terbagi menjadi tiga bagian. Yang bagian pertama, Maria, Nicholas, und Lina Hep. Mereka mungkin satu keluarga ya. Lalu ada Lars und Ben. Mereka ini mungkin entah adik kakak, entah berteman ya. Lalu ada Emma Baumeister. Silakan dibaca dulu untuk yang Maria, Nicolaj, und Lina Hep. Ya, dulu. Dibaca masing-masing atau gimana?
Ya, silakan dibaca biar sekalian berlatih sprechen dari mulai wir Kira frühstücken sampai Wasser dulu saja. wir versuchen morgen zusammen Iya. Menüplan und essen Brot mit Käse oder Schinken. Lina is mostly mit Milch. Am Mittag ist Lina in Kindergarten und Nikolas ist in der Arbeiten nur ein Busen. Ich esse in der Kantine oft Nudeln oder eine Suppe. Nachmittag esse ich manchmal ein Stück Schokolade. Abend um 7 essen wir dann alle zusammen. Wir mögen gern Fisch oder Fleisch mit Gemüse und Reis oder Kartoffeln und wir trinken gern Saft unter Wasser. Ya, Rifki. Di pagi hari mereka sarapan bersama si siapa? Ini nama anaknya ya, sepertinya nama anaknya Lina. Jadi Maria dan Nicholas, eh, ibu bapaknya. Jadi Maria dan Nicholas makan roti dengan keju atau ham, terus Linanya makan sereal dengan susu. Lalu saat makan siang, Lina makan di tempat penitipan anak, Lina ya. Dan oh, Entschuldigung, kindergarten itu TK. Jadi saat makan siang, Lina makan di TK-nya ya, sekolah. ya di sekolah. Dan Nicholas hanya makan roti roti-roti kecil, brochen di tempat kerjanya. Nah, lalu kalau si Marianya sering makan mie atau sup di kantin ya, Kantin. di kantin. Nah, lalu kalau Nahmitags di sore hari, Maria terkadang makan satu potong coklat. Nah, terus kalau malam, makan malam, mereka makan bersama pada pukul, oh, di malam hari pada pukul 7 mereka makan bersama. Mereka suka makan ikan atau daging dengan sayuran. Ya, makan Rice kan beras. ya rice Bukan. beras jadi nasi. Mereka suka makan ikan atau daging dengan sayur dan nasi atau kentang. Baru habis itu mereka suka minum jus dan air putih ya. Nah, lalu bagian kedua tentang Lars und Ben. Von Montag bis Freitag frühstücke ich nur schnell und allein. Ich bin schon um halb sechs wach. Vormittag esse ich dann oft noch einen Joghurt, aber am Wochenende essen wir zusammen. Zum Frühstück mache ich sehr gerne Obst, Äpfel, Birnen oder Bananen. Obst schmeckt gut und ist gesund. Kenapa? Ya, ya. Lalu Lars macht Brötchen mit Marmelade. Mittagessen wir meistens nicht. Am Nachmittag mögen wir Kuchen und abends essen wir oft Brot, Salat oder eine Suppe. Nah, jadi di dari hari Senin sampai hari Jumat dia hanya sarapan sendiri karena dia sudah bangun dari jam setengah 5. Nah, lalu
Dia sering makan yogurt di siang hari, tapi di akhir pekan mereka makan bersama. Ya. Lalu untuk sarapan dia sangat suka memakan buah-buahan seperti apel, pir, atau pisang karena buah rasanya enak dan sehat. Terus kalau si Lars sukanya roti roti, salad, enchilada. Sama selai. Enggak, iya. Kalau Lars sukanya roti-roti kecil dengan selai ya. Selai. Berarti yang dari tadi kita omongin yang dari Senin sampai Jumat sarapan sendiri itu band ya. Oke. Lalu kalau siang hari biasanya mereka tidak makan siang, tapi kalau amnah mitak di sore hari mereka suka makan kue dan kalau malam harinya mereka makan roti, salad atau sup ya, roti, salad atau sup. Nah, yang terakhir punyanya Emma Baumeister. Silakan, boleh Bulia baca. Zum Frühstück esse ich zwei Brötchen mit Butter, Käse und Wurst. Am Wochenende Frühstück ich am Morgen nicht. Ich schlafe lang. Mittag kaufe ich einen Döner oder eine Pizza. Ich habe nur wenig Zeit und es allein am Abend koche ich oft Fisch. Manchmal mache ich auch Sushi. Ich mag asiatisches Essen lecker. Ya, jadi Emma dia kalau sarapan biasanya makan 2 brötchen dengan butter, käse, und Wurst. Nah, lalu kalau misalnya di akhir pekan Emma tidak sarapan karena dia tidur ya. Oke. Karena dia tidur larut malam, israflang. Nah, lalu kalau siang dia membeli kebab ataupun pizza. Karena si Emma hanya punya waktu sedikit untuk makan dan dia pun makan sendiri. Nah, tapi kalau di malam hari dia memasak, seringnya memasak ikan. Terkadang juga dia membuat sushi karena Emma suka makanan Asia. Rasanya enak, ya. Nah, jadi di sini ada kita perhatikan dulu di dalam kolom warna oranye ada Mugen. Mugen itu artinya suka. Makanya tadi saat di teks ini Mugen mana ya? Kita nih, ich mag asiatisches Essen, lecker. Jadi saya suka makanan Asia, enak. Lecker itu artinya enak ya. Dan ini adalah perubahan bentuknya, perubahan bentuk dari Mugen di dalam kotak ini mengikuti subjeknya. Nah, sekarang kita lanjut di kotak bawahnya yang ada where. Di sini nanti ada Maria Hep, Nicholas Hep, Lina Hep, lalu ada Lars, ada Ben Geiger, dan Emma Baumeister. Morgens itu di pagi hari, jadi sarapan mereka atau frühstück. Lalu kalau formitags itu eh, waktu di antara waktu di tengah-tengah setelah sarapan dan sebelum makan siang. Jadi semacam snack time gitu ya. Jadi masih di pagi hari sudah nyemil-nyemil gitu ya, nyemil-nyemil sebelum makan siang. Kalau mitaks itu makan siang. Nah, kalau nahmitaks ini sore. Jadi semacam afternoon tea. Kalau itu ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya afternoon tea. Nah, lalu kalau abends itu dinner.
makan malam ya. Nah, ini silakan dicocokkan berdasarkan teks di sini seperti contoh Maria had sarapannya menggunakan broad mit Käse oder Schinken. Lalu nanti makan siangnya apa sampai makan malam. Begitu pula nanti Nicholas, Lina, Ben, Lars, und Emma ya. Silakan dikerjakan dulu. Nanti kalau sudah boleh langsung via chat Zoom atau langsung menjawab ya. Sinyal. Bu Lia dapat mendengar dengan jelas suara saya? Bisa, Bro. Oke, sudah selesai menjawabnya? Belum? Oke, nanti kalau sudah beri reaksi ya. Maria aja dulu ya. Baris-baris. Maria, boleh dari Maria dulu, silakan. Maria had Morgan brought me cash oder Schinken Vormittag Stück Schokolade. Kenapa? Ein Stück Schokolade. Maaf, Buat ngemilnya dia ngemilnya. Berarti vormittags oder nachmittags. Vormittag ya. Diperhatikan lagi itu ya waktunya. Jadi am Morgen Maria Brot mit Käse oder Schinken. Lalu vormittagsnya untuk Maria Nudel. ya, vormittag si Maria makan apa? Di waktu snack time tidak ada ya? Tidak ada vormittagnya. Ya, vormittagsnya tidak ada. Lalu saat makan siang dia makan noodle. Nudel. Noodle. Atau sup. Ya, richtig. Noodle oder soup. Nah, kalau nachmittags, Nachmittag Stück Schokolade. ya, ein Stück Schokolade ya. Richtig. Lalu kalau am Abends, On Abend Fish order Fleisch mit Gemüse und Reis order Kartoffeln. ya, und trinken Gan Saft und Wasser ya. Wasser. Ya, richtig. Jadi dia kalau dinner makan Fish oder Fleisch mit Gemüse und Reis oder Kartoffeln und trinken gern Saft und Wasser ya. Lalu kalau misalnya Nicholas am Morgen
Nicholas Broadmead-Kase Oskin. Kayaknya sama deh, kan suami Iya, istri. betul. Maria dan Nicholas Amorgan sama ya sarapannya. Sarah. Unformitax, apakah ada si Nicholas? No, mitak nggak ada, Ada. mitak for mitak. Ya, Formitax tidak ada si Nicholasnya. Nggak ada. Mhm. Lalu kalau Mitak, Amitax, Brochen. Brochen, Rihti, Amnah Mitax, Nah, mitak no. betul tidak ada. Kelas ada. Ya, kalau dinernya Abennya sama. sama dengan Maria ya. Oke, selanjutnya Lina Hep, anaknya sarapan menggunakan Lina, Lina is Muesli Meat Meals meal. ya. Rihti, baru Formitaxnya ada atau tidak? For mitaknya tidak ada. Tidak ada. Kalau Mitaxnya Mitaknya tidak dijelaskan. Cuma Lina in kindergarten. Amitaknya. Amitax, Lina in kindergarten. iya, oh ya, dia Tidak hanya dijelaskan. makan, iya betul, dia makan di TK tapi tidak diberitahu menunya ya. Oke, Ya. Amnah Mitax, Lina Hep, Tidak ada. tidak ada, betul. Aben, Aben saya sepertinya sama. sama, betul ya. Sekarang kita lanjut ke Ben Amorgens, makan apa? Terus inusnya montak, montak, Nursial pun Alen. Lain itu artinya sendiri. Jadi Ben dia sarapannya buah ya. Äpfel, Birnen, oder Bananen, Obst ya. Oh ya ini. Nah lalu kalau for mittags dia Yogurt. yogurt, richtig, am mittags, am mittags kosong ya. Minner. Oh ini mah sarapan ya? Yang mana? Yang mitaknya atau Ya sekarang sudah sampai di mittagsnya. Mereka makan apa di mittags? Brochen? Kenapa? Ini pas ya. Iya, mereka tidak makan siang ya. Tidak makan, tidak ada. Iya, betul. Lalu kalau nah mittagsnya mereka Nah, mitaknya Kuchen und Abend kuchen Brot, salad, der ya Kuchen und ya. Abend essen with of Brot, salad, order eine Suppe. Ya, betul. Kalau pas Aben mereka sering makan broad, salad, order eine Suppe ya. Nah, lalu kalau Lars, Kalau Lars, mm-mm, eh, am Morgen, Morgen Lars tuh Brochen mit Marmelade. am Morgen dia Lars makan Lars maakt broodchen mit marmelade ya. Ya, broodchen mit marmelade. Lalu for mittagsnya apakah ada? Tidak ada keterangan ulang. Ya, tidak ada. Lalu kalau mittagsnya tadi mereka nggak makan siang ya.
Lalu kalau nachmittags Nachmittag Brot Salat oder eine Suppe. itu untuk abends. Nah, kalau nachmittagsnya mereka kuchen ya, mereka makan kue. Oke. Bukan ya. Lalu kalau untuk Emma, Unabend. ya, Kalau Unabend apa? kenapa? Unabend apa? Dan un Oh, adalah Abend itu dan, malam iya, dan untuk malam. iya. Dan makan malam, mereka sering makan Brot, salad, oder eine Suppe. Selanjutnya Emma, kalau Emma sarapannya apa? Brötchen mit Butter, Käse, Käse, Wurst. Ya, richtig. Zwei Brötchen mit Butter, Käse und Wurst. Lalu vormittagsnya, no, tidak ada formita. untuk vormittags tidak ada. Bagaimana kalau mittagsnya, makan siang? Mittag, Kafe, Kalau makan siang, dia makan donat oder atau ein pizza ya. ada ein Hmm? Richtig. Terus kalau nachmittagsnya ada atau tidak? Nachmittags no, tidak ada. tidak ada, betul. Kalau am Abend, Abendnya Kohe is office, mach mal ihr aus Sushi, ich mach Asiantis, Essen ya lecker. Sushi. betul. Dia buat Ya, sushi. Abendsnya kalau nggak ikan, sushi ya. Nah, oke. Selanjutnya kita lihat di bagian bawah lagi yang di kotak positionen im Satz, posisi dalam kalimat. Yang pertama, Lina is morgens Müsli. Lalu yang bawahnya, Morgen is Lina Müsli. Di sini Lina selaku subjek, lalu is sebagai verben, morgensnya sebagai keterangan waktu, dan das Müsli-nya sebagai keterangan objek. Lalu kalau yang bawahnya, morgens keterangan waktu jadi di depan, is sebagai verben tetap di posisi kedua, Lina sebagai subjek berubah di posisi tiga, dan Musli sebagai keterangan objek ada di posisi terakhir. Jadi untuk ini posisi dalam sebuah kalimat biasa, kalimat titik dengan tanda titik di belakang itu boleh dibalik-balik. Yang penting verben tetap berada di posisi kedua ya. Jadi misal momen sebentar saya pikir contohnya dulu. Eh, Kalau misal ich kaufe ich kaufe ein Hamburger. Di situ ich sebagai subjek, kaufe sebagai verben, lalu ada ein Hamburger sebagai objek. Lalu kalau misalnya dirubah menjadi hanya misalnya dibalik,
Oh, kita pakai contoh lain. Betul-betul. Ich trinke mittags Orangensaft. Bisa dibalik menjadi am mittags trinke ich Orangensaft. Untuk sebagai verben, dia selalu ada di posisi kedua. Tapi yang kalimat pertama, ich trinke mittags Orangensaft, ich sebagai subjek, trinke sebagai verben, mittags sebagai keterangan waktu, Orangensaft sebagai keterangan objek. Lalu kalimat kedua, am mittags trinke ich Orangensaft. Am mittags keterangan waktu jadi di depan, trinke verben tetap di posisi kedua, ih sebagai subjek di posisi ketiga, dan keterangan objek Orangensaft di posisi terakhir. Boleh seperti itu ya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Ini udah di SS sih, tinggal nanti dibaca ulang. Oh, tinggal dibaca ulang. Oke, ini saya Yang tadi diketin ya. ada contoh baru lagi. Ini saya tuliskan ya. Ya. So. Itu. Nanti dengan titik-titik di belakangnya ada tanda titik ya. Lalu cukup seperti itu. Nah, untuk yang C itu bertanya, jadi kita membuat seperti yang Maria Hep, Nicola Hep, Lina Hep, Ben Unlars, dan Emma, mulai dari Morgan bis abends, dari kita sarapan sampai kita dinner, kita makannya apa, seperti itu dengan menggunakan format di bawah ini. Zum Frühstück esse ich Brot mit Käse misalnya. Lalu am Vormittag esse ich ein Stück Schokolade. Lalu mittags mache ich Nudeln. Lalu am Nachmittag trinke ich gern Orangensaft. Lalu am Abend mache ich gern Sushi. Seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Nanti boleh itu dibuat contoh kalimatnya ke dalam Padlet. Nanti sebentar, saya lihat dulu. Jadi nanti teman-teman mengisi di link yang saya berikan. Momen ya. Menggunakan cara yang tadi saya beritahu ya. Ini itu berarti was esensi oke. Nanti seperti ini ya teman-teman. Tunggu. Nah, oke. Nanti membuat di sini ya teman-teman. Momen. Membuat di Padlet tentang makan apa dari mulai sarapan sampai dinner menggunakan format yang C ini ya. Seperti yang tadi saya bilang. Oke.
Nanti langsung diisi di Padlet, akan saya koreksi, dan besok kalau misal ada waktu kita bahas, kalau tidak nanti saya bahas lewat chat pribadi ya. Oke? Ini kemarin, Frau, kita juga kan ada PR yang halaman 46 sampai 47 sampai C. Ya, Sampai D. itu momen ya yang kira-kira keburu. 46 dulu ya, karena tinggal 8 menit. Nah, kita lanjut di halaman 46, Ubung Sebuh. Di halaman 46 Ubung Sebuh ini 1A, kita mengelompokkan yang satu ada Kühlschrank, yang satu ada Regal. Kühlschrank itu kulkas, Regal itu rak. Jadi kira-kira yang mana dari benda-benda ini yang masuk di kulkas dan yang ditaruh di rak ya. Contoh di Mills masuk ke kulkas. Lalu apalagi yang masuk ke kulkas? Yang masuk ke kulkas di tomato, Di tomate bisa, di apel, ya bisa, di gurke, ya di Risti, di Gurke, di bananen, di Bananen tidak, di Bananen masuknya ke Regal ya. Oke, lalu di fish, Das Flies, betul masuk di Kühlschrank, Das Flies, di skin scan, Schinken, Schinken, kan, Der Schinken ya masuk juga. the yogurt, Der Yogurt, betul. Der or das Yogurt, betul. Lalu ada die Wurst, die Wurst, das Ei, die Butter, itu masuk di kulkas ya. Lalu kalau yang masuk ke Regal, itu ada der Essig, cuka, itu gambarnya yang ya, der paling atas. Ya, cuka, bukan teh, dan all. kan Essig itu cuka. Lalu di Regal ada das Brötchen, ya, der Zucker, Zucker ada di samping Brötchen. Lalu ada der Pfeffer, Ya, ya, der Pfeffer di banana, the salt, ya, das Salz, das Müsli, das musli yang mana? musli yang di samping susu, yang di dalam mangkok. Oh, kirain itu marmalade. Bukan, tidak ada marmelade di sini ya. Oke. Musli ya. Nah, kalau yang B, ini kita mencari dalam bentuk vertikal maupun horizontal berdasarkan yang sudah dipelajari bahan-bahan makanan ya. Nah, dan ditulis dalam bentuk singular dan plural. Contoh, der oder das Yogurt itu bentuk singular, pluralnya menjadi die Yogurts. Lalu ada apa lagi? Der Kuchen, Der Kuchen, pluralnya die Kuchen. Pakai umlaut bukan U-nya? enggak, masih tetap memakai U biasa ya. Die Kuchen. Di Kuchen, Risti. Di. Ya, Risti. Lalu Di kartoffel, kartofel, di kartofel, pluralnya menjadi kartoffelen. di kartofel. Iya, ketambahan endung N di belakang ya. Iya. Lalu ada apa lagi? Das Wasser, Das Wasser, Risti, pluralnya menjadi
Die washer. Moment. Plural dari die Wasser. Dari das Wasser adalah ya die Wasser ya dengan A umlaut. Iya. Die Wasser. Oke. Lalu ada das Brot. Dirty. Oke, dirty juga ada. Dirty pluralnya menjadi Diti. menjadi ditis. Pakai S. Ya, pakai S. Pluralnya menjadi ditis. Nah, lalu ada das Brot. Das old. Ini aku nemunya old dulu. Menemukannya apa? Ini nggak apa-apa, broad dulu nggak apa-apa. Das broad. Oke, das Brot. Lalu die Brote. Brötchen. Die broad. Pakai E ya. Iya. Oh, ada all ya. Artikel dari Ada all. das all und Die old. die Ole. Tetap. Ya, die Ole. Pakai E. Iya, pakai E. Habis itu ada tadi Wasser sudah ya. Noodle. Noodle, betul. Di noodle pluralnya menjadi di noodle dengan endung n. Noodlen. Iya, noodle. Lalu ada di marmelade. Pluralnya menjadi di marmeladen. Ketambahan endung n. Oke. Baru berarti sudah. Karena sudah tinggal 1 menit, masih kurang banyak ya. Karena ketambahan lagi untuk mengerjakan sampai halaman 52. Tapi untuk yang ada hurennya, yang gambar speaker, boleh di skip dulu ya. Sampai 52. Iya, sampai 52. Oke. Ini paddle-nya nggak bisa kebuka gimana, Frau? Padletnya tidak bisa kebuka. Oke, nanti coba saya kirim ulang ya. Nanti saya Nggak bisa share. kebuka, digeser-geser juga. Hah? Digeser-geser. Iya, maksudnya di handphone saya digeser-geser nggak kebuka, cuma wash essence one, scribble Oh iya. here. Nah, itu adalah soalnya. Lalu nanti ada tanda tanda plus di bawah. Ya. Ya, nah Sudah? itu di apa namanya? Dilihat di situ, diklik tanda plusnya, baru langsung menjawab. Oke? Jadi memang mengetik dulu, dipencet dulu tanda plusnya, baru bisa mengerjakan. Oke? Nanti silakan. Tulis subjek, tulis sesuatu. Ini mengerjakan seperti di halaman kursbu, ya. Di kursbu halaman C. Lihat formatnya di halaman 49 bagian C paling bawah. Oke? Ya. Nanti silakan langsung diisi. Kalau sudah, nanti saya koreksi. Und vielen Dank für heute. Bis morgen ya. Ya, vielen Dank, Frau. Bitte.